Pa dobro jutro ekipa, evo nas u novom trećem danu, nalazimo se u našoj maloj kuhinjici, Slađana je jako gladna. Jo, ja sam prije prije progladnila. I neizostavna Turistički hrana, doručak. Ne doručak, to je ručak i sve živo. Dobro, meni je sad doručak kao. Bez, koliko se vidi, paštete i paradajza, nema ništa, ne? Započinjemo dan. Tako je, s time se započinje dan. I mi krećemo dalje. A gdje ćemo ići? Pa vidjet ćete u nastavku. Tako da je malo čudno, može biti svašta. Evo nas ekipa, mi smo već na putu i lagano idemo na novu destinaciju, a nećemo još otkriti šta i kako, dok ne vidim na šta to liči. Uglavnom tražimo plaže koje nisu preveć turistički eksponirane, nazovimo to tako. Da budu malo mirnije. Da, hoćemo mir nekakav imati, ne zanima me da li je kamenje, kako moj kolega jedan kaže, jebi ga, bitno mi je samo da je mir, da mogu ući u vodu. Prilaz baš nije respektabilan ili impresivan. Ali da je, onda bi bila gužva, onda već ne bi bilo mira, ovak neće možda dosta ljudi sa Ovo je više, tako je. Avanturistički tip. Robinson Crusoe. Robinsonski, da. Mislim, je ovo nekakav kvazi makadam, ali nije to šodar, nego je to baš utabano jako. Jedno što ovdje ima malo jama koje bi trebalo porihtati, ali ništa strašno. Gle, bit će tu jednog dana cesta, ali vište kak je to široko. A kad bude cesta, onda će biti gužva, tako da otpada. Ali to je ono što se kaže, do najljepših bisera treba malo se i pomučiti da dođeš. Da. To ne znam uopće da sam on snimao uglavnom prilaz tu. I znači plažama on ovako ide. Ima jednu, pa 2 kilometra, koliko? 3 makadama. 2, ali začuđujuće ovdje više ljudi ima nego tamo gdje smo bili. Zato gledak je mala i plažica, pa su se vjerovatno trudili da dođu prije da se zauzme mjesto. Ok, jedini problem što ja vidim je makadam. I ovdje je kafić, ok, on ne radi, on radi od 10, sad je trenutno 9. Dobro. 9:26. Kažem, jedini problem makadam. Kome smeta? A dobro, da. Kome smeta, neko ode na bačice. I to što kažeš, ne. Ok, ajmo da vidimo kako je plaža dolje. Mi smo se okupali, bilo je super, plaža se zove, to je mjesto se zove Cisterna. Plaža se zove Cisterna, da. Vidjeli smo oznaku na glavnoj cesti, ali ne piše šta je, pa tako da je malo čudno, može biti svašta. Uglavnom, znači, obluci su veliki, ne znam sad koliko vidite. Obluci su veliki, ali dalje kad se uđe ima pješčanog dijela. 2 metra kreće onda pješčani dio i baš je fini pjesak. Bistra, lijepa voda, svježa. Čak mi se čini da je hladnije nego jučer što nam je bilo. A ne znam, to je ovisi i do nas i sve tako, ali normalno. Najveći problem što je put do ove plaže prašnjen. Makadam je, ali je dobro utopan, nema tu problema nego više šta je... Menu 2 km, ali ima dosta ljudi s autom. Ima dosta ljudi s autima i to je koji vozi svi polako pa se ne drži prašina, ali svejedno se čovjek zapuši. Ok, mi sad idemo u kafić na kavu pa... Nastavljamo svoj dan dalje, kad nam se bude dalo. Može. Totalno for, koje prirode. Dobro, uvijek da ćemo na životinje. Totalno fora bar. Da. Gospođo, baš ste mi lijepi danas. Hvala. Trudim. Sad kažeš meni, baš si ti lijep danas. Gospodine, pa i vi ste meni danas baš lijepi i cakani.
I mi smo se izvukli s onog dijela, nisam vam to sve snimao, uglavnom plaža ok, malo ima oblutaka, sve 5, nisam baš oduševljen preveć, samo zbog pristupa, znači ajmo reći bilo bi dobro imati kvad, evo kvad koji ja mrzim, za ovaj dio kvad bi bio top. Sad idemo prema Rovinju, zašto? Zato da malo otuširamo motor, kad smo već tu blizu. Tu jedino blizu ima nekakva samouslužna autopraonica, pa samo malo da skinem tu prašinu. Vidite kako izgledaju bicikli i ovo, baš je onak pristup većini tih dijelova, čisti šoder, makadam i to. Temperatura drži još uvijek 31 za sad. I evo nas u Rovinju. Ali mi ćemo zaobići centar grada jer vjerujem da je sigurno gužva. Mi idemo za Monfirenzo. Dobro, to nas sad ni ne interesira, ali imamo drugog posla. Praona. Svi peru. Čekaj da ja siđem dok te pa ne budem stajati sad tu ko krete. Uglavnom, Slađana nije snimala ništa, ali uglavnom motorić je lijepo sad opran. Nije motor ništa, znači ovaj donji dio i ovo tu, samo malo je istuširano jer je bilo baš od ovog sranja. Mi sad idemo posjetiti jednu zanimljivu stvar, neću vam reći šta, jer idemo prvo da vidimo da li uopće možemo do njega doći, ako je nekakav makadam okrećen se naljevo. I to je to. Naljevo krug. Tako, mi smo odlučili skrenuti malo s puta pa smo završili na Vidikovcu. Za Limski kanal, sad čekat ćemo red pa ćemo se popet gore pa će vam Željko sve posnimiti. Ispod je znači Limski kanal, dole nismo išli, dole se čak može spustiti skroz plaža za plivanje i jednodnevni izleti na brodu mogu biti na Limskom kanalu i to. Sad ćemo ići gore da vidimo sve. Ajmo. Koliko ima jedno? Van je 31, a feeling je da ima 308. minimalno. Ali okej. Gospođa je zaboravila kremu za sunčanje. Sve je uzela, samo osim kreme za sunčanje, ali to je u redu. Dobro što smo to dobili smo. Da. Pošto je velika potražnja za slikanjem, ide se u redovima. Ajde, besplatno je, ali sve jedno se mora čekati. Ako hoćeš dobar kadar napraviti. Red. Vidite, kako se zove kanal? Limski kanal. Limski kanal. Ok. Priroda 150 na sat. Provjerili Bacili smo Limski pogled. kanal. Punih 10 sekundi koja je vrućina. Problem je što je onak malo nije baš Vidikovac u idealnom stanju, ne? Aj sad je zelenila dosta pa se i ne vidi baš najbolje. Ali nema veze, ali znaš, veći je problem, znaš, šta bi se svi slikali, niko neće dugo oduzimati vrijeme i onda jebi da dođeš gore, opališ fotku, bježeš dolje, ne? Tako da nisam stigao ni mogao drona dignut, niti je bilo vremena. Dobro, sad pićemo na drugu destinaciju koja nam je bila u biti prva. Ovo nam je bilo samo zato što nas je znak zajebo i rekao da je 2 km od skretanja, a na kraju ispalo je jedno 6. No, 6. Pa smo otišli malo dalje, ali ok, idemo posjetiti sad tu drugu destinaciju pa da vidimo svi zajedno o čemu se radi. Pa u mjesto Golubovo mogu vam reći da se ovdje dosta stvari prodaje. Lijepih boga mi stvarčice. Ima vila, čovječe. Baš ono sve kamen rađeno predobro. Baš prekrasno izgleda. Baš ću pogledat cijene kolike su. Golubovo. Pašvači, Varmordovis. Dobro, možemo. Hoću reći da u ovom mjestu, ne u ovom mjestu, u Istri ima dosta stvari gdje bi mogao neko ko želi kupiti, ne mislim sad na prvi red do mora, ali ok. Tak si osuđen na auto, svakako. Došao si se odmoriti, a plaže su i blizu, nije da se tako nešto.
trebali bi sad doći do kraja ceste ili ti do našeg odredišta što smo htjeli pogledat, nadam se. Ali ima gdje iole malo hlada. Evo ga. Ima, Evo kod onaj ovog gore, gore. Ovako, Kad ovo god je ću stati kod Bora. crkva Svete Foške, zaštitnice Istrijana. Idemo se malo prošetati Da. okolo crkvice. Došli smo kod crkve Svete Foške koja se nalazi nedaleko od Vodnjana. Foška je zaštitnica Istrijana. Svi kažu ko se nađe u Istri da bi ju trebao doći posjetiti. Na 8 je. Osjeća se neki mir kada dođete. Lokalci vjeruju da se tu nalazi neko energetsko polje koje daje tu mirnoću i tu neku duhovnu notu tome svemu. Crkva je izgrađena u 11. stoljeću, zaštićeno je kulturno dobro, sada je trenutno zatvorena, ali svaku prvu nedjelju u mjesecu se tu održava misa za ljude, stanovništvo i ko hoće doći. Sa desne strane crkve nalazi se ovaj križ sa zahvalama i posvetama. Najviše sam čitala i gledala za djecu. Malo je to tako duhovne mirnoće i obnove. Bili, Kako govori? vidjeli, čekirali i sada idemo dalje. Tako je. Kuda idemo dalje? Pa Željko na ručak, više je vrijeme. Nemoj niš gledat na sat, ja sam Tek je gladna i 1 sat. točka. Da, Gled me. Ok, idemo. Znači, ovdje je tabla Sveta Foška i piše dosta stvari bitnih. I ovdje je žig koji mogu, pretpostavljam, hodočasnici staviti u svoj biljeg da su obišli. Tako Da. smo mi sebi sad uzeli, pošto nemamo bilježnicu nikakvu, eto, da Za možemo uspomenu. reći da smo zaista ovdje bili za uspomenu, da nije nekakav fake, kako to inače ljudi rade. Ok, opraštamo sad ove divne crkvice i krećemo lagano doma, idemo nešto jesti. Došli smo napokon na ručak. Živjeli. Već kasnimo 2 sata, ali danas smo na pivi, jeli smo pjehaka, Nećemo se da. Ž i vama. Šta je to, Carlsberg? Šta je, koje je pivo to? Baš ću pitat. Uglavnom budete vidjeli šta ćemo jesti. U biti ja ću jesti što sam sinoć večeru. Salate ćemo jesti, da. Pileće salate je tako dobro, ljudi moji, ja vam to ne mogu opisati. Baš je i vruće dosta. Da, za nešto teško, ne, bolje ovako. Uglavnom, Htjela sam reći, pijemo pivu, odmaramo popodne, malo smo 2 dana preforsirali, da. Sad se malo moramo odmoriti. I danas smo svejedno i opet prošli dosta. Da. Tako da danas je plan sad poslije ručka ići odmarat. I popodne ćemo opet šetati po Vodnjanu, vidjet ćemo nešto. Ili po Vodnjanu, ili ćemo otići na Peroj. Peroj plažu, vidjet ćemo nešto od toga. A za sutra ćemo splanirati nešto drugo. Mi idemo jest, a jedemo što smo jeli i jučer, to se ja jedem, ali ti ne. Jedemo salatu da preživimo ove vrućine. Jer je meni nešto Obilna je. fenomenalno i vidite koliko toga Jako je ima. fina i obilna Da, je. onak, dobro nam tek i zdravo. Nakon popodnevnog spavanca mi smo odlučili ponovo istraživati što se dešava. U našem selu, u našem gradu, selu. našem gradu. Da, ovo je grad, nije to selo, gdje Odem smo mi od standard sela gradu, Boga. da. Bome ima svega sukud. Aha. Baš smo na to Kamanje. Dobro. Uspjeli smo mi to sjebat. Nema sad kad mi dođemo do dolje. Pak mogu ovi autima što mi ne bi mogli. Pa da. Gdje se svađa ljudi parkiraju. I do plaće. Znaš kako se kaže, prvi red do mora. Evo. Gle ovdje, lijepo milina. Više da vidimo. Ljudi, završavamo 3. dan. Da.
bilo je lijepo. Ja ni ne znam danas gdje smo sve bili, meni je tak dan dugačak. Ali ne, pa jučer je bilo kompliciranije nego danas. Je, ali ja kažem, idemo vamo, idemo tamo, ja popodne malo odspavam, meni je već ko drugi dan. Ne, dobro je, stvarno je ok. Veći problem je ovdje što do 80% ovih nekakvih plaža morate doći makadam. Nije problem ni makadam, ok, nego je veći problem što je velika prašina i onda onak morali bi svaki put malo poprati motor. Voda je fenomenalna, znači kristalno čista. Danas je bilo katastrofa, vruće, ali je bilo i u Bjelovaru, tako da. Ali nam je ovdje opet lakše Ovdje je puno zatrpiti. lakše prebroditi to nego. Uglavnom, neću vam snimat večer, ali danas smo na pašteti i paradajzu koji danas ujutro šta je bilo. I sutra je novi dan, zadnji dan što se tiče mora, petak nam je već odlazak. I putujemo lagano prema doma. To ćete vidjeti šta ćemo, gdje ćemo biti. Vidimo se u drugom videu, a do tada pretplatite se, lajkajte i puno pozdrava od Slađane i mene. Ćao! Bok.